oír hablar es nada menos que un coronel de la Fuerza de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa ruso, o sea, un capo. Buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a Vladimir Kwakchun, coronel de la inteligencia rusa y doctor en ciencia militar. Usted trabajó, entre otros campos, como jefe investigador del Centro de Defensa y Estudios Estratégicos del Estado Mayor de la Defensa. Considerando su experiencia, ¿qué opina del fenómeno del coronavirus? Es exactamente esta perspectiva la que se tiene que examinar, no desde el punto de vista de la salud pública ni de la epidemiología, etc. El fenómeno del coronavirus, que se ha calificado falsamente como pandemia, necesita ser examinado desde la perspectiva de los poderes globales, religiosos, políticos, financieros, económicos y nacionales. El fenómeno coronavirus, la llamada pandemia, y déjeme decirle que no es una pandemia, es una completa mentira. Ha de ser considerado como una operación estratégica global. Eso es exactamente lo que tienes que pensar de esto. Son ejercicios militares de comando sobre las personas por parte de los poderes ocultos que controlan a la humanidad. Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto, non mentite. Allora dite la verità, non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si applichi il principio di Giambattista Vico, verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io, no Dattis, no Pagani, non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, dice questo, è la verità, è la verità. Colleghi, ha chiesto di parlare la deputata Sara Cunial. Grazie Presidente. Prego. Hobbes ci diceva che il potere assoluto non nasce con un'imposizione dall'alto, ma dalla scelta di individui che si sentono più protetti rinunciando e concedendo la propria libertà ad un terzo. In virtù di questo, voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, a mucchina e PNL, con parole come regime, consentire e permettere, fino al punto di permettervi proprio di normare anche i nostri legami e i sentimenti e certificare i nostri affetti. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Dio un consiglio al nostro presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Jetzt wollen Sie Schulen aufsperren, jetzt müssen alle Kinder dann mit der komischen Maske herumlaufen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Allein wenn man sich die Krankheitsfälle anschaut, wo soll man sich denn heute bitte schon überhaupt noch anstecken bei 1200 aktiv Kranken in diesem Land? Wo sollen sich denn die Kinder anstecken? Anstatt dass Sie endlich sagen, die Geschichte ist abgeschlossen, es ist vorbei, wir werden weiterhin auf Hygienemaßnahmen schauen, aber lassen Sie die Leute endlich in Ruhe. Es ist aus, es ist vorbei.
Geben Sie den Leuten endlich ihr Leben zurück. Geben Sie den Unternehmen Geld, dass sie weiterarbeiten können. Und sorgen Sie endlich dafür, meine Damen und Herren. Sorgen Sie. Geehrte Mitglieder der Bundesregierung, geschätztes Hohes Haus, liebe ein paar ganz einfache Fragen an Sie. Warum, Herr Bundeskanzler, ist eigentlich die Entwicklung im Bereich der Neuinfizierten auch in Schweden eindeutig eine positive? Warum ist das so? Warum ist eigentlich die Tendenz im Allgemeinen, was die Todesrate betrifft, auch in Schweden eine positive, verglichen mit vielen anderen Ländern, die so wie Sie ganz restriktive Maßnahmen gesetzt haben? Und vor allem, Herr Bundeskanzler, warum ist eigentlich in Schweden weder das Gesundheitssystem im Allgemeinen noch die Intensivmedizin vollkommen in sich zusammengebrochen? Ich glaube, dass das sehr berechtigte Fragen sind. Berechtigte Fragen deshalb, weil Schweden sehr, sehr vieles, um nicht zu sagen fast alles anders macht, als Sie es machen. Sie wissen, dass in Schweden das öffentliche Leben eigentlich ohne große Einschränkungen im gesamten Jahr 2020 vonstatten geht, dass dort die Geschäfte und die Restaurants geöffnet sind, dass die Leute einkaufen gehen, dass sie sich treffen, dass die Kinder in den Kindergärten sind, dass in den Schulen, selbstverständlich auch in den Grundschulen, unterrichtet wird. An Sie gerichtet, Herr Vizekanzler, Sie wissen, dass die Kinder dort auch ihre sportliche Betätigung haben, zum Beispiel im Bereich von Fußballvereinen. Sie wissen, dass Veranstaltungen bis 50 Personen zugelassen sind. Mir ist auch nicht bekannt, dass die Regierung dort daran arbeitet, die eigenen Bürger mittels Big Data zu bespitzeln und erst dann einen Rückzieher macht, wenn man aufgeklatscht wird in den miesen Absichten. Und mir ist auch nicht bekannt, dass dort Spaziergänger, müsste doch nach Ihrer Theorie, Herr Bundeskanzler, mindestens 100.000 Tote dort in Schweden bereits geben. Es müsste doch explosionsartige Entwicklungen, warum trudeln nicht jeden Tag in den Nachrichtensendungen die vom Herrn Wöginger schon herbeigesehnten Bilder der Särge in die österreichischen Wohnzimmer? Und warum sind dort nicht die Eishallen in Leichenhallen umfunktioniert? Denn das waren alles Bilder, mit denen Sie gearbeitet haben, Herr Bundeskanzler, und über viele Wochen haben Sie und Sie haben damit das getan, was Sie bestreiten. Sie haben die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Wir wissen ja, dass es die Stoßtrupps der ÖVP im Medienbereich gewesen sind, die bei einzelnen Medien interveniert haben, dass ja möglichst viele Bilder von Särgen in der Berichterstattung, nicht von allen. Und ich habe größten Respekt vor denen, die sich da nicht eingehängt haben in diese Angstmaschinerie. Mit der Unterstützung von vielen Medien, die sie in ihren Off-Record Privatzirkeln bearbeitet haben und gleichgeschalten haben oder die sie gekauft haben mit einem Paket. Und das Schlimmste ist, dass genau diese Käuflichkeit vom einen oder anderen Medium und noch etwas. Ich sage das, und das ist mein letzter Satz, auch deshalb, weil ich nicht will, dass nach der Existenzgrundlage für viel zu viele Menschen, nach den Beschränkungen von Freiheit und von Selbstbestimmung am Ende dann auch noch die Wahrheit ein weiteres Opfer ihrer neuen Normalität ist. Hola y bienvenidos a The New Dawn. Hoy les quería compartir el video de un policía que decidió filmarse expresando un pensamiento. Este policía de Estados Unidos llamado Greg Anderson dio su opinión de lo que pasa en el mundo a través de su cuenta de Instagram. El video fue tan viral y la gente lo apoyó tanto que esto tomó repercusión en los medios oficiales y el departamento de policía lo obligó a borrar el video. That regardless of where you stand on the coronavirus, we don't have the authority to do those things to people just because a mayor or a governor tells you otherwise. I don't care if it's your sergeant or your chief of police. We don't get to violate people's constitutional rights because somebody in our chain of command tells us otherwise. It's not how this country works. Those are de facto arrests. You know, we're violating people's rights and taking money from them, or even worse, arresting them and depriving them of their freedom when they are exercising their constitutional rights, meaning our power
and any government official's power is derived from the people, okay? We don't hold power over our citizens. Han logrado que 7.000 millones de personas en el mundo estén encerradas y no tengan actividad económica. Decía Gabriel, 7.500 millones, bueno, hay 500 millones que son los que salen a trabajar, que nos dan de comer, ¿no?, que producen alimentos, etc. Todo el resto está frenado, todo el resto está parado. Solamente, por supuesto, todas las autoridades policiales que tienen que salir y con el garrote bancarte. ¿Eso qué implica? La ausencia total de la libertad. No tenemos más libertad. Se terminó la libertad, no existe más la libertad. Como no existió la democracia, para mi gusto, tampoco existe la democracia per se, como la monarquía per se, como nada. Hay una dictadura mundial. Esa dictadura mundial, ejercida por esa élite está conformada por estos grandes hombres, los grandes capitales, que ya no sé si es Bill Gates o Soros, que son dos pendorchos de poca estirpe, ¿no?, que tienen mucha plata, no cabe la menor duda, que la revista Forbes dice que son los millonarios, pero que en el fondo son marionetas a su vez de otros tipos, porque tiene que haber una inteligencia superior, llamala tecnoelectrónica, no sé si son marcianos, no sé realmente, pero la gente que está bien arriba son diabólicos de verdad, ¿no? Es el poder de Satanás que maneja en el mundo y que quiere eliminar a todos los que sobren. Hizo pie a través de trabajos psicológicos, como es el caso de la ventana de Overton, que es probar los 5 pasos para llegar a que usted lo acepte con gran alegría, es terriblemente demoníaco. ¿Qué es lo que nosotros como argentinos, hispanoamericanos tenemos que hacer? Tenemos que romper este orden. Hay que romper este orden. Hay que romper todo. Hay que salir a la calle, no se quede en su casa, no se muera como un bastardo, salga como un hombre y defienda la patria, defienda su lugar, defienda su barrio, defienda a su vecino, defienda a su familia. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer, porque lo que ellos quieren es matarlo. Entonces todo va a depender de nosotros. Dios no puede hacer mucho si nosotros no lo hacemos. Lo que nosotros, aparte de rezar y juntar coraje, es salir y terminar con esto. Terminar con los que nos quieren hacer mal y terminar con este sistema diabólico que nos van imponiendo y que lo vamos aceptando sin darnos cuenta, minuto a minuto, día tras día. Y así será, y así llegará al fin que ellos quieren. ¿Cómo rompemos ese fin? Enfrentándolo. ¿Cómo rompemos ese fin? Decidiendo nuestro propio futuro. Para eso tenemos la libertad. Esa libertad que nos da justamente el Altísimo. Es la libertad de discernir lo bueno, lo malo. Y bueno, terminar con lo malo. Porque eso es una lucha que vamos a tener en el cortísimo plazo. Y ese cortísimo plazo nosotros tenemos que definir entre nosotros y ellos. Usted dirá. Los espero en otra entrega. Je ne vais pas jouer le jeu de la danse du moineau, mais il est important que je finisse par en fait, le panéliste Patrick Sapak l'a déjà dit, les mesures sont déjà prises ou bien tout est déjà en marche pour une force africaine de santé ou bien une force africaine de vrai développement. Parce que la santé n'est pas seulement ce projet qui regarde l'Afrique, surtout qu'on utilise la santé pour nous amortir sur le plan économique, pour nous tuer, pour nous assassiner et pour nous vilipender. Je ne finirai pas d'en sans dire et supplier encore au président africain que l'affaire du corona là, est fabriquée de toutes pièces par les Illuminati et n'a pas commencé aujourd'hui. Coronavirus, c'est déjà 666, je vous l'ai dit. Et Macron n'a cessé de le dire. Personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Et nous arriverons au nouvel ordre mondial par l'intelligence artificielle, qui sera une sorte de vaccination. Alors, il faut donc prendre une convention opérationnelle de vaccination identitaire pour y arriver. Et maintenant, c'est la première phase parce qu'il y a 3 phases. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé, le banditisme international, voudrait tester le niveau d'obéissance des peuples, d'où l'exigence de confiner. Mais en tant que médecin, pauvre médecin, depuis quand même 22 ans, ça veut dire qu'avant ces 22
22 ans, j'ai étudié, je puis vous dire que le confinement n'a jamais aidé un peuple à être délivré d'une attaque épidémiologique. Au contraire, en vous confinant, il existe ce que j'ai expliqué dans une conférence, l'inceste viral. L'inceste viral est capable de donner au système immunitaire de ne plus reconnaître l'ennemi. Comprenez-le. Tandis que le déconfinement, la circulation, crée une immunité collective dont par des divers contacts, et sachez que les microbes ne sont pas nos ennemis, c'est le terrain qu'il faut protéger. Le contact avec l'extérieur envoie des particules microscopiques en nous qui met constamment le système immunitaire en travail pour notre protection. Ça, je pourrais revenir là-dessus parce qu'il va falloir revenir à la vraie immunité et non les bêtises qu'on nous met aujourd'hui dans des facultés de médecine, transformant des médecins en agents très dangereux. Parce que je vous assure, même le fait de vous asphyxier là, avec les masques, c'est pour vous fragiliser. Ça fait 50 à 60% de votre gaz carbonique qui revient dans votre intérieur. Et pendant ce temps, vous faiblissez parce que l'énergie amplifiée ou bien gérée par une bonne oxygénation du corps n'est plus là du tout. Mais les médecins réciteurs de cours, malheureusement, ne vous en parlent pas. Toutes les résolutions qui sont prises là sont mauvaises. Et si on n'obéit pas au pouvoir, qui doit nous rendre compte et doit nous consulter. On imbécilise les gens comme ça et le monde nous observe comme une Afrique idiote pour qu'une organisation mondiale de la santé vienne nous raconter les histoires. Il n'y aura pas de ces morts et que le laxisme de nos chefs d'État, de nos gouvernements, de nos autorités cesse. Sinon, le peuple prendra ses responsabilités. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuiipa jina la Sara Samueli miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap
zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya, na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, kware ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi. Ni waombe wataalamu wetu, vyuo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyuo vyote, NEMRI na kadhalika, huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research. Kwa sasa sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama anafahamu, kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatakumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu, lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu. Evo, ¿qué cree que usted que pasó? ¿Por qué cree que se produjo esta pandemia? Bueno, se investigará, se sabrá, como siempre se sabe, después de años, las operaciones de la CIA, pero yo escuché varios debates a nivel internacional, especialmente en manos de las transnacionales, que la política del nuevo orden mundial es importante, dicen ellos, es importante una planificación a la reducción de la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Los abuelos, personas de tercera edad o nuestros viejitos, que para el capitalismo y para los estados es una carga. Y también cómo reducir esa población innecesaria para ellos, que son discapacitados, y sobre todo también familias pobres, que tal vez por mala alimentación fácilmente pueden ser atacados con esta clase de pandemias. Siento que es una guerra biológica y económica de las potencias. Accesorios, insumos, equipos de bioseguridad, bajo una pugna mundial, ¿quién controla el mundo? Bajo ciertos intereses de carácter geopolítico, pienso que es algo planificado, algo provocado para esta lucha, en esta guerra de carácter ideológico y económico.